a tus pies. Father, we present ourselves to your feet. Y queremos ir más allá de un canto. And we want to go beyond a song. Hoy queremos decirte que nos rendimos ante tu autoridad, Today we want to declare that we surrender to your authority, ante tu presencia before your presence, y ante tu voz que es tu palabra. and before your voice, which is your word. Hoy con toda la reverencia Today, with all reverence que nos has estado revelando, that you've been revealing to us, hoy queremos atender a cada una de tus palabras. we want to attend to each and one of your words. Pido que puedas purificar estos dos instrumentos We ask that you're able to purify these two y instruments, que solamente salga de nuestros labios lo que viene de tu corazón. and that out of our lips may flow what's in your heart. Toda Lord. mala intención o motivación equivocada, elimínala. Any wrong intention that might be in our hearts, Father God, may you dissipate, eliminate completely Antes de que salga de nuestros labios. before they come out of our lips. Hoy honramos tu presencia Today we honor your presence. y honramos tu espíritu en nosotros. We honor your spirit that is within us. Gracias te damos We thank you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Bueno, vamos a continuar en esta tarde. We're going to continue on today. El tema que estamos tocando es Muéstrame tu gloria. The theme that we've been touching on is show us your glory. Hablamos acerca de la experiencia de Moisés, ¿verdad? We spoke about the experience of Moses. Ahora, Moisés le pidió a Dios más que ya habiendo recibido la promesa de la herencia. After he had experienced the reward of the inheritance, Dile al que está a tu lado, Dios da lo que promete. say to the person next to you, God always gives what he promises. Escucha esto. Listen to this. Si Dios te dio una promesa, te la va a cumplir. If God gave you a promise, he's going to fulfill it. Porque nuestro Dios es un Dios de promesas. Because a God is a God of promises. ¿Ok? Él le prometió a Isaías a su pueblo en un lugar que les iba a dar una tierra propia y una heredad. He had promised the people of Israel that he was going to give them an inheritance. Pero mientras pasaba eso, el pueblo anduvo un tiempo errante. But before this happened, the people of God were going in circles in a deserted area. Hubo un tiempo de esclavitud, There was a time of slavery, de sufrimiento y de dolor. of suffering and hurt, pain, Pero Dios todavía no terminaba. but God was not done with them. Si tú estás pasando por dificultades, If you're going through a difficult circumstance, ese no es tu destino. that is not your destiny. Tu destino es la herencia que Dios tiene preparada para ti. Your destiny is the inheritance that God has in store for you. Entonces, no hay esclavitud que pueda detener el proceso de tu herencia. So there's nothing that can enslave you, that can capture you in order to receive your inheritance. Puedes estar experimentando alguna circunstancia difícil, You can be going through something difficult, pero esa no elimina la promesa. but it doesn't eliminate the promise Di that is conmigo, over your nada life. puede eliminar la promesa de Dios. Say with me, nothing can eliminate the promise of God over my Y life. llegó un tiempo de proceso. And there was a time of process. Dios tenía que procesar al pueblo antes de darle su heredad. Before they could inherit their inheritance, they needed to go through a Pero process. todo tiempo de Dios se cumple. But every season of God, it gets fulfilled Y or accomplished. llegó el tiempo del cumplimiento. And it was the time of its fulfillment. Le dice Dios a Moisés, God tells Moses, levántate, he says, get up, ¿ok? Porque es el tiempo de entrar a tu heredad, a lo prometido. because the time has come for you to receive that which has been promised to you, your inheritance. ¿Cómo te sentirías tú que Dios te dijera, tu tiempo, el momento de tu tiempo ha llegado? How would you feel Come if on. God was to express to you, your time of receiving your inheritance has come? ¿Esa sería tu cara? That would be your face. Come on.
Quiero que pienses un poquito. I want you to think about it a little bit. Yo me imagino que la promesa, Vicente, que venía desde Abraham de generación en generación, I can imagine the promise given to Abraham from generation to generation. llega a Moisés. Moses comes ¿Tú te along. imaginas estar en el tiempo donde Dios va a cumplir su promesa? Can you imagine in the season where God is going to fulfill his promise? No la vio Abraham, Abraham didn't no see la it. vio Isaac, Isaac didn't see no it. la vio Jacob. Jacob didn't see it. Escucha, no la vieron otras generaciones. Other generations didn't see it. Pero yo me quedo sorprendido cuando Dios le dice al Moisés, es el tiempo. But I'm amazed when the Lord says to Moses, the time has come. Pero quiero que notes que toda actitud But I want you to notice that every attitude cuenta delante de Dios. counts before God. Hay cosas que nosotros pensamos que Dios no toma en cuenta. There's things that you and I believe that God doesn't care about Y or yo doesn't take into yo account. tengo que decírtelo. But I have to tell you, Dios no toma en cuenta la queja, la murmuración y la crítica. He doesn't take into account our criticism, our murmuring, our Tanto de complaining, liderazgo whether it's from leadership como del pueblo. as if it's from the people. El pueblo de Dios cometió repetidos errores. The people of God committed many mistakes repeatedly. Tiempos se quejaban por lo que comían, They would complain for what they ate. se quejaban porque no había suficiente agua, They complained because I spoke the same thing. se God is quejaban good. por el mismo menú. They complained about the same menu, whether it was bread or Pero no meat. solamente se quejaban de ello, But not only did they complain about this, también se quejaban de su liderazgo. they also complained about their leadership. No es algo nuevo. It's nothing new. Ok, se quejaban de ello. They complain about everything. Ok. Y todas estas cosas las hacemos nosotros como que, el Señor no toma en cuenta eso. And many times you and I do the same thing that they did deliberately, and we say, the Lord doesn't take it into account. Pero también Dios toma en cuenta los errores del liderazgo. But the Lord also Ah. takes into account the mistakes that are made by the El leadership. liderazgo no está excluido de las consecuencias de su actitud. We are not excluded of the consequences of our own actions or our own attitude. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca? Remember when God told Moses to Sí. speak to the rock? ¿Qué hizo Moisés? What did Moses do in his frustration? George golpeó la roca. He hit the rock. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Moisés ante Dios? What was his attitude towards God? Tomó a la ligera la instrucción y hizo lo que él quería. He took the instruction lightly and he did it as he pleased. Y Dios no iba a pasar por alto eso. And the Lord wasn't just going to let it fly by. Pero en el momento que yo te estaba platicando de alegría de decir el tiempo ha llegado, But the moment that I told you that to rejoice that the time has come, Dios le dijo, te voy a dar lo que te prometí. the Lord said to him, I'm going to give you what I promised Y you. voy a llamar un ángel para que te conduzca y no tengas problema hasta tu destino. And I'm going to give you an angel to lead you to your destiny. Pero Dios le dijo, But God said, pero yo no voy a ir but I'm contigo. not going to go with you. Tú te imaginas, te conformarías tú con la herencia pero sin Dios. Would you be conformed with the inheritance, but without God? Cuando escuchó Moisés esto, When Moses heard this, dijo, yo prefiero vivir contigo en el desierto que en la tierra prometida sin ti. I'd rather live with you here in this desert, Moses said, than instead of the promised land without you. Estoy recalcando decisiones o actitudes que tú y yo pudiéramos tomar. I'm pointing out actions or attitudes that you and I might even take. Una persona que no tiene interés en Dios dice, dame la herencia, no me importa que no vayas conmigo. A person who has no interest in God will always say, I'll take the inheritance. I don't care if you don't go. ¿Te acuerdas que el hijo pródigo despreció a su padre porque quería la herencia? Do you remember the prodigal son where he despised his father, but he wanted his inheritance? ¿Cómo le fue, Gustavo? How did it go? ¿Cómo le fue cuando tú, Luis, decides la herencia sin el padre? How does it go when you decide to take the inheritance but leave out your En el father? momento,
hizo la gran fiesta At that moment, very moment, Agarró. he threw up a party. y dijo, vámonos al Nueva York de nuestro tiempo. He said, let us go to New York. Let's go to the Big Apple of our time. Vamos a hacer fiesta en Miami. And we're going to go party in Miami. Y cuando tú tienes herencia que no te costó a ti, le costó al padre, pero que tú la pediste, And when you take hold of the inheritance that it didn't cost you anything, Tú but no- it cost somebody else, tú no sabes cuánto costó. you don't know how much it took Y to porque no get that sabes cuánto inheritance. costó, es que la gastas sin entendimiento. And because you don't know the price of it, or what someone had to pay to get it, you spend it deliberately however you feel. Moisés dijo, yo no acepto eso. And Moses said, no, I don't accept that. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques a ningún lugar. If your presence doesn't go with us, don't take us out of here. Nunca le pidas a Dios que te meta en una bendición si Él no está en la bendición Never contigo. ask God Come on. to put you in a blessing if God is not in it. No te conformes con la bendición, Do not be conformed by the blessing alone. porque la bendición sin Dios se puede esfumar. Because the blessing without God can dissipate easily. Entonces Moisés anhelaba más a Dios So que la Moses herencia. desired God more than the inheritance. Vemos que Moisés le expresa a Dios el mayor anhelo de su corazón. We see in scripture that Moses expresses to God his greatest desire. Y aunque quería vivir la experiencia de poseer la herencia que le prometió a Abraham, And although he wanted to experience the desire that was he wanted to take advantage of the inheritance that was promised to Abraham, había algo más valioso. there was something greater of Había algo value. más valioso. There was something more of Y era value. la persona que prometió la herencia. And it was the person who had promised the Pero no inheritance. solamente a la persona, But not only the person, sino una experiencia íntima con esa persona. but an intimate experience Por with eso that se person. atreve y tocamos la semana pasada. And that's why we touched base on it last week. Por eso es que Moisés no se conformó con la herencia, quería ver la gloria de Dios. That's why Moses was not conformed with just an inheritance. He wanted to see the glory of God. No te conformes con la bendición. Don't be conformed with the blessing. Ve en pos de la persona que es Dios. Go after the person who is God. ¿Ok? Gloria lo vamos a ver en las próximas semanas. Glory, we're going to see him in the upcoming weeks. Gloria no solamente es un esplendor, Glory is not only the splendor of God, es el carácter de una persona. it's the character of a person. Es el carácter y es la naturaleza de esa persona. It's not only the character, but the nature Por of eso that person. Dios dijo, no te puedo mostrar mi gloria porque no la aguantas. That's why he told Moses, I can't show you my glory because you won't live to see it. Quiero felicitar a Oscar también I want to congratulate Oscar por el video que hizo by the video that he y made cómo algunos de ustedes compartieron una fracción de lo que aprendieron la semana pasada. and how some of you shared a fraction of what you learned Que last week. si no estamos en Cristo no podemos ver la gloria de Dios. Because if we're not in Christ, we will never be able to see the glory of God. ¿Ok? Porque Él es la roca donde Dios nos mete para ver el carácter. Because that's where God puts us in order to see his ¿Ok? character. Sin una visión correcta de Dios, Without the correct vision of God, no se puede reverenciar correctamente a Dios. we cannot give reverence which is due to him in a correct manner. La semana pasada Last week, hablamos de una visión de la gloria de Dios we spoke of a vision of the glory of God. y vimos el tema del tocayo de Isaías. We saw the life of Isaiah. ¿Fue llevado a dónde? Where was he taken? Ante la presencia, ante el trono de la gloria de Dios. He was standing before the throne room of God. Ahí encontró él verse como tal y como él era. In that place, Isaiah saw himself just as he was. Cuando tú estás ante la santidad de Dios, Before the holiness of God, te das cuenta you notice lo impuro que tú y yo estamos ante esa santidad. how impure you and I are before his holiness. ¿Ok? Y Isaías, que era un profeta, ¿te imaginas? Can you imagine Isaiah, who was called to be a prophet of God? Cuando está ante la presencia de Dios se define como un hombre de labios inmundos. When he's standing before the throne of God,
he refers himself as a man of impure lips. Diana, ¿no era un profeta que Dios escogió? Diana, wasn't he a prophet that God chose? ¿Verdad que sí? Pero ante la presencia de ese Dios, But before this God, no trae las credenciales de profeta. he doesn't bring with him the credentials of a prophet. Trae las credenciales de un hombre inmundo. He brings the credentials of a mundane man. Oro que tú y yo tengamos la revelación de quién es Dios para podernos ver a nosotros tal y como somos. I hope and pray that we have the revelation Wow. of who God is so we can see clearly Porque- who we are before Porque this holy muchas God. veces vemos más de lo que debemos ver en nosotros, de lo que vemos de Dios en Dios. Because many times we focus more in what we possess, instead of what God Y is cuando and tú what he ves possesses. el trono de Dios, And when you glance at the throne of God, te das cuenta, Eunice, you notice, Eunice, cuán contaminados podemos estar. how contaminated you and I could Y be. no solamente eso, And not only this, también el origen de donde venimos. we can see the origin of where we came from. Isaías dice, soy un hombre de labios impuros y pertenezco a un pueblo impuro. He says to God, and he says to himself, I'm a man of impure lips, and I belong to a land that is impure. Pero aunque estoy delante de un Dios santo, But although I'm standing before a holy God, reconociendo que soy impuro recognizing that I'm impure y man, reconociendo que mi origen es impuro, and recognizing that my origin con is todo impure, eso, with all of this, con todo eso, with all of mis this, ojos han visto la gloria de Dios. my eyes have seen the glory of God. Wow, Wow. no es por lo bueno que eres, It's not because of how good you no are. es por cuánto oras, It's not for how much you no es pray por cuánta Biblia sabes, or how much Bible you no know es por cuánta or experiencia. how much experience Es you a have. través de Cristo It's only que through somos Christ aprobados ante la that we presencia are de Dios. approved before the presence of God. No hay credenciales que nos aprueben delante de Dios si no es Cristo. There's no credentials that can approve us before God Por eso unless it's through Christ. Por eso Moisés soportó ver las espaldas de That's Dios, why Moses was able to experience God's back porque estaba en Cristo. because he was in Y Christ. cuando tú y yo estamos en Cristo, And when you and I are in es cuando Christ, podemos percibir a Dios. it's when you and I can perceive God just as who he is. Eso es lo que vimos la semana That's pasada. what we saw last week. Una visión de la gloria de A Dios. vision of the glory of God. ¿Qué sigue hoy? What's next today? Escucha esto, sus obras hablan de su gloria. His works speak of his glory. Escucha esto, pon atención, sus obras, lo que Dios ha hecho, habla de él. The works of God, the works of his hands speak of the glory of God. Salmo 145, 10 y 11. Psalms 145, 10 and 11. Yo me estoy empezando a We're emocionar. starting to heat up right ¿Ok? now. Mira lo que dice. Listen to what it says. Mira lo que dice. Las obras hablan de su gloria. The works of his hands speak of his glory. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Que te bendigan tus fieles. Que hablen de la gloria de tu reino. Que proclamen tus proezas. All of your works will thank you, Lord, and your faithful followers will praise you. They will speak of the glory of your kingdom. They will give examples of your power. Si alguien escuchó hablar las obras de Dios, If someone heard someone speak of the works of God, fue el salmista. it was the psalmist. Come on, grupo de alabanza y de adoración. Please help us out. ¿Has Worship team. leído los salmos? Have you read the Y Psalms? si no has leído los salmos, esta es tu tarea este año. And if you haven't read the whole book of Psalms, Si eres this is un your homework. músico, If you're a musician, si eres un corista if you're in a o choir, ministras alabanza, or you minister praise and worship, necesitas leer la voz de las obras de Dios a través del libro de los salmos. you need to listen to the works of God's hands Porque el through the Psalms. salmista, Because the psalmist en said, su tiempo de trabajo, in his time of work, ¿de qué trabajaba el salmista? what was his job? Era pastor de ovejas, He would shepherd or tend the sheep, no de una iglesia. not of a church. Era literalmente un pastor de ovejas. He was literally a shepherd. Para todos aquellos que tenemos un concepto equivocado del pastorado,
For those who have the wrong concept of what pastoral means, El ser pastor to be a shepherd, no era un prestigio. it wasn't something prestige. Hoy los pastores nos vemos como en una posición de prestigio. Today, most pastors look at themselves as though they're in a Y place ya of desde allí prestige. la visión está equivocada. And from there, the vision is wrong. El pastor en la antigüedad The shepherd in the old days era el trabajo y la posición más humilde y más baja de ese tiempo. was the lowest and most humbling position of anyone who ¿Por had a qué job. Dios le revela sus obras a David? Why is it that God shows the works of his hands Porque to David? David no se la daba de sabio Because David didn't think of himself as though he was ni a de wise man experimentado, or the most ni experienced man. tampoco sacaba sus tarjetas. ¿De qué tenía que gloriarse David? Nor did he bring out his credentials, and what did he glorify himself in? Si era un simple pastor de ovejas. If he was just a simple shepherd. Y lo otro es que ni de él eran, eran de su papá. And the worst of it all is that the sheep weren't even his. They belonged to his dad. Ese pastor, This shepherd, cuando vino el profeta por instrucción de Dios a ungir a uno de sus hijos, when the prophet came by instruction of God to anoint one of Jesse's sons, era tan insignificante que ni siquiera lo tomaron en cuenta. he was so insignificant that nobody cared about him. Hoy cuando no nos toman en cuenta como pastores nos hacemos los ofendidos. Today, as pastors or part of the leadership group, when we're not taken into account, Por eso we estamos- feel offended. Por eso estamos como estamos. That's why we are as we Pero are. David But David, conocía su oficio, he knew his position. conocía su posición. He knew his Y office. porque Dios sabía que tenía entendido quién era él, And because God knew that David knew who he y was, él sabía qué le tocaba hacer, and he knew what he had to do, no tenía un alto concepto de sí mismo que el que tenía que tener. he didn't have a concept higher than what he Y had. cuando Dios ve eso en ti y en mí, And when God sees that in you and I, empieza Dios a decirle a sus obras, he begins to show his works. háblale a mi salmista, Speak to my psalmist. háblale a mi hijo humilde, Speak to my humble daughter or háblale son. a este pastorcillo Speak to this small y shepherd revélale quién soy yo. and reveal to him who Y, I am. y revélale quién soy yo. And reveal to him who I Y am. por eso todos los salmos de David That's why all the Psalms hablan of de las David promesas de Dios. speak of the promises of Exaltan a God. Dios, They exalt God glorifican a Dios They glorify y God, reverencian a Dios. and they give reverence to Él God. fue el que escribió, He's the one who wrote, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, a tu nombre sea la gloria. not to us, not unto us, but unto you be the glory. Amen. El ministro de hoy tiene hambre de gloria. The minister today, he is hungry for glory. Y eso es exactamente lo que Luzbel quiso canalizar la gloria que le pertenecía a Dios, canalizarla hacia él And mismo. from the beginning, Lucifer wanted that from the throne room of God. He wanted everything to be towards him Porque no aceptó su posición, because he did not accept his porque position. no aceptó su función He did not accept his y function. se llenó de orgullo. And he filled his heart with Y eso pride. es exactamente lo que pasa cuando tú y yo no tenemos reverencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. And that's exactly what happens when you and I don't have reverence of who God is and who we are. Di conmigo, Say with me, todos debemos alabar a Dios. all of us should worship God. Así empieza David, dice Señor, que todos te alaben. He begins a psalm saying, may everyone El exalt único your name. que merece la gloria, la alabanza y la exaltación es el que está sentado en el trono revestido de poder y de gloria. The one who belongs all praise, worship, exaltation, glory, and honor is the one who's seated on the throne. Dile al que está a tu lado, nadie más. Tell the person next to you, no one else. Tú puedes honrar a alguien, pero no darle la alabanza y la gloria. You can honor someone, yes, but you can never give them worship or praise or even glory. Esas obras que hablan de Dios These works that speak of God, transmiten un mensaje. they transmit a message. Yo quiero hablarte acerca del mensaje sin fin.
I want to speak to you of the message without end. Me encanta esto. I love this. Salmo 19 del 1 al 4. Psalms 19, 1 through 4. Wow. Salmo 19 del 1 al 4. Psalms 19, 1 through 4. El mismo universo declara la gloria de Dios. The universe declares the glory of God. El universo The universe va más allá de lo que tú y yo vemos en la tierra. goes beyond what you and I see from earth. ¿Verdad que sí? El universo involucra todos los planetas y las demás constelaciones. We've studied, we've seen that there's constellations, there's different planets throughout the ¿Quién universe. puede medir el universo? Who can measure the universe? ¿Quién puede definir el universo? Who can define the universe? Absolutamente nadie. No one. Pero el universo tiene un mensaje. But the universe has a message. Miren lo que dice este salmo, me encanta. Listen to what this psalm says. Los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Quiénes? The heavens. Los cielos anuncian, declaran la gloria de Dios. Y el firmamento despliega la destreza de su mano. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche, dice noche, lo dan a conocer. Hablan sin sonido de palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un lugar para el sol en los cielos. Amen. Wow. The heavens proclaim the glory of God. The skies display his craftsmanship. Day after day they continue to speak. Night after night they make him known. They speak without a sound or word. Their voice is never heard. Yet their message has gone throughout the earth, and their words to all the world. God has made a home in the heavens for the sun. Por eso dice el libro de Romanos That's why the book of Romans says que nadie puede tener excusa de darle la gloria a Dios. that no one has an excuse of giving God the glory. Porque todo lo creado, Because everything created escucha, manifiesta a su manifests creador. his creator. Cuando tú ves a tus hijos en la obra de Dios dada a ti. When you see your children are the work of God's hands given unto you. Cuando tú volteas y ves la familia que tienes, la esposa y los hijos que amas, When you turn to your family, to your wife or your husband or your children that no you love, es de que tú te hayas ganado esa familia o te hayas ganado la lotería. it's not that you won the lottery or that you won your family for yourself. Es que antes que tú nacieses, It's because before you were born, antes que Dios te engendrara en el vientre de tu madre, before you were begun in your mother's womb, ya tenía a tu esposa y a tus hijos reservados para ti. he had your family already set up for ¿Quién you. merece esa gloria? Who deserves this glory? ¿Quién merece esa gloria? Who deserves this glory? Esa gloria la merece el creador del cielo y de la tierra. That glory belongs to the creator Pero- of the heavens Pero and the cuando earth. no tenemos una visión correcta But when we don't have the right vision, y no escuchamos a la creación que no habla con palabras audibles, and we don't hear the creation that doesn't speak in an audible pero voice, la belleza de esos montes, but the beauty of those mountains, la belleza de esos mares de colores, the beauty of the oceans and the la colors in it, belleza de esos peces multicolores, the beauty of all those fishes in the sea Okay. of multiple colors, la belleza de esas praderas en tu país hermosas, the beauty of those pastures in your different no es countries. otra cosa más que el mensaje de Dios. It's not the least, but it's the De message quién es Él of who he is y para quién se lo dio Dios and for lo whom que creó. he gave it to. Por eso es que tú y yo los fieles, dice los fieles. That's why you and I, says the word, the faithful ones. ¿Fieles a quién?
Faithful to who? A Dios. To God. Fieles a Él. Faithful to Him. Fieles a reconocer sus obras. Faithful to recognizing His Fieles works. al mensaje. Faithful to the Por eso message. tú y yo no podemos andar anunciando una iglesia. That's why you and I cannot go out and announce or Por eso pronounce tú y yo a no church. por eso tú y yo no podemos promover ministerios. That's why you and I cannot promote ministries. Tú y yo You and y I, toda la iglesia and the whole body of estamos Christ, para proclamar we are to al proclaim. Dios. You and I need to grab hold of the message of the Cuando tú universe. veas la belleza, When you see the beauty, esa belleza está hablando that beauty is speaking de to you. Dios. Cuando tú ves a un bebé en tus brazos, When you grab hold of a baby in your arms, lo que estás viendo es la obra de Dios en tus manos. you're seeing the work of God's hands in your hands. ¿Cómo respondemos How do we respond cuando no tenemos visión y entendimiento? when we don't have a clear vision or Las understanding? obras de Dios The works of son God, comunes, they're common to pero us. para ti, para But for mí, you and I, no hay nada común. there's nothing common Para about it. nosotros es la obra revelada For de us, Dios a It's nosotros. the Para question. que So this message, lo tomemos nosotros we grab hold of y it proclamemos a ese Dios and we proclaim this God todos los días de nuestra every vida. day of our lives. Yo pregunto si esa visión, I'm asking myself if this ese vision, entendimiento this understanding ha caído en nuestro has fallen corazón. deep into our hearts. Yo pregunto si I ese ask myself Yo pregunto si ese mensaje lo hemos concebido en el corazón. if this message has been conceived in the heart. Porque cuando tú recibes algo en el corazón, Because when you receive something in the heart, el profeta the dijo, prophet said, decidí no proclamar, I decided not to proclaim. decidí no hablar, I decided not to speak. decidí no emitir ninguna I palabra. decided not to imitate no words. Pero cuando tú sabes quién es Dios, But when you know who God is, cuando tú sabes a lo que Dios te llamó, but when you know that you know what God called you to do, tú te puedes resistir. you can resist. Para todos los que se están resistiendo al propósito de Dios. For those who are resisting to the purposes of El God, profeta dijo, the prophet said, me resistí no hacerlo, I resisted in not to doing so, pero dentro de mí, but inside of me, pero dentro de mí, but inside of me, pero dentro de mí, but inside of me. había un fuego. He literally said there was Ese a flame. fuego This no flame, es un elemento. it's not an element. Ese fuego This es fire Dios mismo is God en la himself. persona del Espíritu Santo. And the prophet wanted to stop, Pero no me lo permitió. but he did not allow me to. Ese fuego en mí That fire in me me llevó took me, a que mis huesos se sintieran tan calientes, tan calientes, that my bones would feel that hot, that heat that Que- was so hot que no pude resistir. that I couldn't resist Yo me myself. pregunto si Sión seguirá resistiéndose a declarar quién es Dios. I asked myself, Zion, are you still resisting and proclaiming who God is? Yo me pregunto si nos vamos a seguir resistiendo a declarar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. I am going to ask myself one more question. Are we going to continue to resist ourselves in what God has done in our lives? Porque yo estoy convencido Because I am que convinced cada uno de los que estamos aquí that each and one of us hemos here, visto la mano de Dios extendiéndose a nuestras we've necesidades. seen the hand of God extended over our needs. Hubo un hombre que anhelaba tener una familia. There was a man who desired to have a family. Quizás después de una mala experiencia, de un fracaso, Maybe after a failure, clamó a Dios. he cried out to God, Y Dios tenía una mujer para él. and God had a woman for him. Y ese vacío, And that void, y esa ausencia, and that y absence, esa pérdida, and that loss, Dios le volvió a extendió su mano sobre este varón. he extended his hand towards this man. Y hoy le ha entregado una mujer. And now he has given him Estoy, a woman. estoy hablando del segundo Isaías. We're talking about the second Isaiah Ahora, who lives ¿qué with va a us. hacer ese Isaías al ver la mano de Dios a su favor? So what does this Isaiah do when he sees the hand of God on his favor? ¿Quedarse con la bendición y el favor? To stay with the favor and the gift of ¿O God, levantar su voz or to raise up his y voice declarar, and to declare, Dios suplió mi necesidad? God supply my Come on. need. Y ahora completo. Josué
Joshua said, yo en mi casa nos dedicaremos a divertirnos. me and my house, we will decide to be entertained. ¿Qué dijo Josué? What did Joshua say? ¿Qué dijo Josué? What did Joshua Yo say? en mi casa Me and my house, serviremos al we Señor. will serve the Lord. El servicio In service es una evidencia que tú reconoces lo quién es Dios y lo que ha hecho por ti. is evident in your life that you recognize what God has done in your life. Porque el servicio es la expresión de Dios. Because our service is our expression towards ¿no? God. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? What did he say? Jesús tomó la forma de siervo. He took on, although he was God, he took on the posture of a servant. Si tú quieres que Dios te levante, If you want God to raise you up, como levantó a José like he rose up y Joseph, como levantó a Jesús, and just like he rose up Jesus, hay que humillarnos en reverencia ante aquel que nos llamó. we need to humble ourselves to the one who called us. Amen. Porque Jesús al humillarse Because when Jesus humbled himself en una posición de siervo, in a position of a servant, sirvió y le lavó los pies a 12 de su equipo. he served and he washed the feet of his Y él fue el disciples. que dijo, yo no he venido para que me sirvan ustedes a mí, sino para servirlo yo a ustedes. He said to his disciples, I have not come here to be served by you, but I've come here to lay my life and serve you. Jesús está manifestando el carácter de Dios. Jesus is manifesting the character Mi of God. pregunta My question, es si tú y yo lo estamos reflejando. if you and I are reflecting that Y same si no, Jesus, hoy Dios te está revelando su obra en ti. and if not, God is revealing his work through you. Este año vimos milagros en Sion, This year that passed, we saw miracles in Zion donde había esterilidad, where there was barrenness, hubo there fructificación. was fruitfulness, Come on, donde Yes. hubo esterilidad, and where there was barrenness, hubo fructificación. there was fruitfulness. Y este año And this year no será la will excepción. not be the exception. Pero ¿saben para qué? Dios va a mostrarnos su gloria, But God is going to show us his glory para que proclamemos su gloria. so that we proclaim his glory. ¿Se acuerdan? Que en un momento los discípulos iban con Jesús y vieron a un hombre ciego. Remember when Come on. Jesus was walking with his disciples and they saw a blind man, Y sus discípulos and his disciples voltearon y vieron al ciego. they turned and looked at the blind man, Y después voltearon y vieron a la visión. and then they turned to the one who had a vision, Y le preguntaron, and they asked the vision, Señor, Lord, ¿quién pecó? who sinned, ¿Él o sus padres? him or his parents? ¿Qué respondió Jesús? What did Jesus respond? No pecó él, He didn't sin, ni pecaron ellos. nor his parents. Esta ceguera This es blindness para que la gente vea la que no son causa del pecado. that are caused by sin. Hay padecimientos que son para revelar la gloria de Dios. There's things, circumstances in life that want to show the glory Y of God. quizás tú has estado experimentando alguna dificultad, And maybe you've experienced a difficulty, algún dolor, certain pain, alguna circunstancia difícil. a difficult Y otros circumstance. pueden decir, quizás pecaste, And maybe some people may say, maybe because you sinned. ¿ok? O quizás tus padres pecaron y la maldición de los padres está cayendo sobre ti. Or maybe your parents sinned and the curse has fallen upon you. Eso está en el Antiguo Testamento, That en la is ley in the de Old Moisés. Testament and the law of Moses. Pero tú y yo no vivimos en la ley. But you and I don't live in the law, Tú y yo thank God. vivimos en la gracia. You and I live when Saque de tu situación difícil. it brings you out of that difficult Cuando circumstance. Dios te saque del pozo. When God brings you out of that Cuando well, Dios limpie tu lepra. when God cleanses your Cuando leprosy, Dios te dé la vista. when He gives you back your vision, Cuando Dios te promueva. when God promotes you, No se te olvide do not que forget es para la gloria y la honra de su nombre. that it will always be for the glory and the And we need to proclaim it. Cuando Dios le mostró show His glory. cuánto gracias alabar y adorar a Dios. How many came back to Cuánto
And he came back. Uno. One. ¿Qué preguntó Lupita a Jesús? What did Jesus ask? No eran 10. Wasn't it 10? Asegúrate que tú y yo seamos el que regresa Make sure that you and I are that one that comes back después de haber recibido el favor. after receiving that favor. Porque he visto gente que ha recibido la bendición y la bendición los ha apartado de Dios. Because I've seen people who have received the blessing that they've been after for so long, but it's made them drift away from God. Pero Grace, este hombre But Grace, this man, iba y cuando se dio cuenta, When he hermana know- Graciela, que estaba limpio, when he noticed that he was cleansed, oro que nos demos cuenta I pray that we find out que ya no somos lo que éramos antes. that we're no longer what we used to be. Porque Cristo ha hecho algo nuevo en nosotros. Because Christ has done something new in us. Que Dios, Jorge, nos deje ver. May the Lord allow us to see. Levantó la manga de su manto y de su vestidura y dijo, ya no tengo lepra. And maybe he put his sleeve up and said, I no longer have leprosy. Isabela, en vez de ir a su casa, que no había estado mucho tiempo ahí, And Bella, before he went back home, which he hadn't been there in a long, long time, no se emocionó y fue a celebrar con su familia. he didn't get excited and go celebrate with his family. Regresó a quien lo había sanado. He went back to the person who had healed him. Pero mira cómo lo expresa. But listen to how he expresses himself. Llegándose se postra, adora. It says that he bows down Segundo, And da he- gracias. and he worships and gives Y thanks. tercero, And thirdly, alaba. he praises. Estaba proclamando lo que había hecho él por él. He was proclaiming what Jesus had done Nunca on his behalf. disfrutes lo que Dios ha hecho con los demás sin antes disfrutar y celebrar con él. Never celebrate what God has done for others before you go to him and celebrate him. Eso es honrarlo y reverenciarlo y darle gloria a él. This is what it means to honor him, to give him the reverence that is due. Dijo, no eran 10. Jesus asked, wasn't there 10? Este único no hizo énfasis en los que no vinieron. This one man didn't emphasize on the ones that didn't come. Él exclamó He exclaimed la gratitud the de gratitude lo que él había hecho por él. of what he had done for him. Nunca bases tu alabanza y tu adoración por lo que Dios ha hecho en otros, sino por lo que ha hecho en tu propia vida. Never base off your praise and worship for what Y God déjame decir, something. todos los que estamos aquí Every one of us here today, somos testigos we are witnesses de que Dios that God nos ha favorecido en alguna área en nuestra vida. has given us favor in an area Un in our hombre. lives. Amen. Un hombre Amen. que por causa de sus decisiones equivocadas, Because of his wrong decisions, por rebeldía, but because angry, algo que no tenía que do something he wasn't supposed Y a- to. Because of it, le vino un derrame cerebral. a brain aneurysm came. Estando en una cama, Being in a bed sin esperanza. without hope. Los doctores vienen y le dicen a su esposa, desconéctelo, no tiene esperanza. The doctors come and tell his wife, you know what? He's hopeless. Disconnect him. Pero el Dios bondadoso But our good God, Your God, le plació levantarlo de entre los muertos. please them to raise him up from the dead. Ser hecho por ti, no por lo que la gente te ha hecho. God has done on your More than he's done to us. Es que vemos lo que la gente nos ha hecho The problem begins when you and I focus on what people have done to us. y hemos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros. And we've forgotten what God has done for us. Dios ha hecho maravillas en medio de nosotros. God has done marvelous things in our midst. Amen. Hubo
condición. that congregation Pero que había was a pain in his heart Porque su familia no estaba en el Señor. because his family members Pero que but he prayed and he shared it with el Señor even the Lord y profetizó. prophesied to the Le salvation. dije, Dios va a traer a tu familia. Dios sigue. maravillas en medio de nosotros. Dios. You and I need to Hemos de hablar del hombre. let us stop talking or what he's done to us. Levantemos, Erika, Raise up, Erica, y digamos lo que Dios está haciendo en este momento en nosotros. and let us proclaim what God is doing in our midst. A quien me estoy dirigiendo, To who I'm directing myself to. en unos años era una rebelde, A few years ago, she was a rebellious girl. ¿ok? Se vestía toda de negro, She dressed as though she was an emo girl. Okay. All black. todas las uñas negras, All her nails black. las pestañas negras, todo negro. Her eyelashes, everything. ¿Ok? Y eso, And there was an pero Dios empezó God be La hizo madre, la computadora. and God made her a worshiper. Escucha esto. Eso es lo que Dios hace. That's what a favor de nosotros. ¿Cómo no darle la gloria a Dios, Erika? Nuestro testimonio. we can go after testimony after testimony Por after eso quiero testimony. que voltees a ver tu condición. That's why I want you to look back to your condition. Y si no ves, no te agrada lo que ves, And if you don't like what you see, Dios no ha terminado contigo. God has not finished with you. Dios va a manifestar su gloria en tu desorden. God is going to manifest his glory in your disorder. Dios va a manifestar su gloria en tu dolor. Estás experimentando. What you're experiencing, Es un mensaje it's a message de rendición, of surrendering, de reconocimiento of al recognizing que todo lo puede y está sentado en to el the trono. one who can do all things and seated in the throne. Este año, Sion, This year, Zion, es un año de rendición a Dios. it's a year of surrendering before Y cuando God. nos rendimos a Dios y rendimos nuestra voluntad, And when you and I surrender to God and we surrender our will, Él nos va a levantar. he's going to raise us up. En un momento Dios le dio una promesa a José y un sueño, In one moment, God gave Joseph a promise in a dream, pero los hombres lo aventaron a un pozo. but his own brothers threw him in a hole, in a Y pit. esos que lo aventaron en el pozo no eran nada y nada más que sus propios hermanos. And those who threw him in the bottomless pit were not only, or the least to speak of, his own Pero brothers. Dios lo sacó de allí. But God brought him Di out of conmigo, there. Dios me va a sacar del hoyo. Say with me, God is going to bring me out of this pit. Pero después de ahí But afterwards, lo vendieron. they sold him as a slave. Pero él siguió siendo fiel a Dios. But he continued to be faithful to God. Y después lo acusaron de violación. And then they accused him of rape. Todo eso puede matar, Diana, el sueño y la promesa en la vida de un creyente. All of these circumstances can kill the desire or the hope in a believer. Pero él sabía, Martita, en quién había creído. But Joseph knew whom he had believed in. Y él estuvo en el hoyo. And he was in the bottomless Fue pit. esclavo. He was a slave. Fue prisionero. He was in a Pero Dios estaba trabajando con él. But God was working Dios in está him. trabajando en mí. God is working in Dios my está life. trabajando en ti. And God is working in Dios your no ha life. terminado. He hasn't Él finished. está a punto de manifestar su
manifest Él His está a glory. punto de levantarte He's about to raise you up porque lo ha reconocido a Él como el Señor de tu vida. because you recognize Him as Lord of your life. Y en un momento, And in a moment, Dios lo sacó de la cárcel para promoverlo. He brought him out of that jail cell to promote him. Ese es el mismo Dios. This is the same God. Promises. Tus aflicciones y tus adversidades Your afflictions and your adversities, no son para destruirte, they're not for destruction. son para formarte, They are to form you, para convertirte en un testimonio de su gloria. to make you a testimony, a Tú no living vas a- testimony of His Tú glory. no vas a testificar de dónde estabas. You're not going to testify of where you were. Tú te vas a testificar de dónde te sacó Él. You're going to testify where He brought you from. Tú no vas a testificar de tu vida pasada. You're not going to testify your past lifestyle. Tú vas a testificar de tu vida presente. You're going to testify of your Éramos present life. esclavos, We were enslaved. éramos pecadores, We were sinners. pero hoy somos justos. But today we are Hoy somos righteous. santos. We are holy. ¿Sabes para qué? You know for what? Para proclamar To que proclaim el Dios santo, our holy God, que el Dios santo that our holy nos God hizo santos. made us holy. El salmista dijo, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros The mismos. psalmist said and declared, you made us, we didn't make ourselves. Todos los éxitos que Dios te dé, Every success that God allows you to have, todos los montes a donde Dios te levante, every mountaintop that the Lord brings you up to, asegúrate de que Make sure el mensaje, that the message de las obras gloriosas de Dios of the glorious works of God salgan de tus labios come out of your a tus lips compañeros de trabajo, to your a coworkers, tus vecinos, to your a tus neighbors, familiares. to your relatives. Tú y yo tenemos que seguir anunciando You and I need to continue que to Dios announce that the God está a punto is about de manifestarnos su gloria, to manifest His glory, su misericordia, His mercy, su amor, His love, aunque no lo merecemos. although we don't deserve it. Hasta allí me llegó el tiempo hoy. Can I share a testimony, Pastor? Sí. Nada más déjame decirles que sigue. Let me share with you what's coming next. La semana que viene vamos a Oh, yeah, God willing, next continuar. week we're going to continue. La respuesta de nosotros a su asombro. The response from us to His amazement. Cuando Dios se revela a ti te vas a asombrar. When the Lord manifests to your life, you will be in awe. Pero ese asombro tiene un propósito. But this awe has a purpose. Y eso te lo comparto el domingo. And this I will share with you Si on Dios Sunday, nos permite. if God allows it. Julio. Thank you, Pastor. Cuando el pastor hablaba acerca de cómo este año el Señor nos permitió ser fructíferos, ¿verdad? When the pastor was sharing with us, actually, Javi, can you come up here and translate this testimony real quick? Because I think it's going to help somebody in an amazing way. Sí. Cuando el pastor hablaba acerca de cómo el Señor nos permitió ser fructíferos, ¿verdad? Como una congregación. When the pastor was telling us or talking to us about being fruitful as a church, Ahorita el Señor me recordaba de 5 testimonios the Lord reminded me of 5 testimonies just now. en donde hace unos días voy a Walmart Where a few days ago I went to Walmart y una mujer siriana viene corriendo hacia mí y me dice, Julio, ¿qué crees? and this Syrian woman, she came up to me and she said, Julio, can you believe it? ¿Te acuerdas de mi amiga que le dijiste que Jesús podía darle un hijo? Remember that friend of mine that you said Jesus would give her a child? Jesús le dio un hijo. Well, Jesus gave her a child. Y le digo, pues gloria a Dios. And I said, well, glory to God. Pero eso no es todo, Julio. But that's not all, Julio. ¿Qué crees? Guess what else? Su otra amiga que no podía tener hijos Her other friend who couldn't have children, le preguntó, ¿dónde estabas para que tú oraras por ella
y ella pudiera concebir. She asked where you were so that you could pray for her and that she could conceive as well. Y la mujer que concibió And the woman that did conceive le dijo a ella told her que un día Julio, no iba a estar. that one day Julio wouldn't be here, Que cuando ella tuviera su bebé that when she had her child y que su amiga tuviera necesidad de un bebé, and when her friend would have that need of wanting a child, ella oraría por ella y ella concibiría al siguiente año un that bebé. she would pray for her and that she would conceive the next year. Dice Julio, eso pasó. And guess what, Julio? That happened as well. Y sabes, Julio, yo creo que Jesús existe. And you know what? I believe that Jesus exists, is what she said. Y dejé el cigarro. And I stopped smoking as well. Y le dije, pues gloria a Dios aún por eso. And I said, glory to God for that as well. Y luego, hace como unos 2 meses, ¿se acuerda que fui a ver a mi mamá? And about 2 months ago, I went to see my mom. Y me vino una hermana y me dice, Julio, ¿qué crees? And this woman came up to me and she said, Julio, guess what? Hace unos años, una muchacha vino y no podía tener hijos. A few years ago, a woman came up to me and said that she couldn't have kids. Pero ella tenía pena de decirle a alguien que orara por ella. But she was too shy to ask someone to pray for her. Pero la pastora te invitó a compartir una palabra. But the pastor had asked you to come and share a word. Y tú la viste y tú le señalaste y le dijiste que en un mes iba a tener un hijo. And you gave that word, and God also gave you a word to say to her and say that she was going to have a child in a month. Well, Y no conceive in a month. solamente se embarazó en ese mes exactamente que había pasado, Not only did she conceive in that next month, pero año tras año tras año tuvo otros hijos. but year after year after year, she would have more children. Y eso es para la gloria de Dios, And that's hermanos. for the glory of God. Y creo firmemente en mi espíritu And I believe firmly in my spirit que Dios va a manifestar su gloria, pastor, that God is going to manifest His glory, a Pastor, través de cada uno de ustedes through each one of you en diferentes in circunstancias, different circumstances, pero no para tu beneficio, but not for your benefit, pero para el beneficio de otros. but for the benefit of others. Y el Señor será glorificado That the Lord would be y el glorified, Señor será exaltado that He would be exalted aquí en Sion here in Zion este año this year y cada año. and every year that Amén. follows. Amen. Dios les bendiga. ¿Alguien está listo para proclamar lo que no es como si fuese hecho? Is somebody ready to prophesy? Which means speaking those things that are not Muchos- as though they are. Muchos de nosotros Many of us, decimos que creemos, we say that we believe, pero no nos movemos. but we don't move. La fe tiene pies, Faith has feet porque la fe es acción. because faith has to do with action. Quiero que identifiques algo en lo cual has estado orando a Dios, quizás el año pasado. I want you to identify yourself Come on. with that petition Alguien. that you've been praying for since last year. Somebody here, Ponte sobre tus pies. please stand up. We're speaking to people specifically. You've been praying for something for a long time. Dice la escritura God says in His Word que Dios es galardón de los que le buscan, that He is the rewarder of those who seek Him, de los que creen. those who believe. Jesús le dijo a una mujer después de una petición, Jesus told a woman after her petition, hágase conforme tu fe. let it be done according to your faith. Y ella se fue de allí And she left that place, creyendo believing que Jesucristo ya había hecho algo. that Jesus had done something already. Y fue y lo encontró hecho. And when she came back, she found that God had done so. ¿Por qué te llevo a esto que estamos haciendo? Why do I take you to this that we're doing? Porque yo quiero que tú veas tu condición presente Because I want you to see your present condition y veas el poder de Dios manifestándose, and I want you to see the power of God manifested. y cuando lo tengas en fe, And when you have it in faith, no te vas a quedar callado de lo que Dios hizo en ti y hizo a favor de ti. you're not going to stay quiet for what God has done in your life and through your life. Vamos a hacer algo
en Sion este año. We're going to do something great here in Zion. Cuando Dios te conteste poderosamente de algo, When God answers you in a powerful way vas a about something, venir, vas a venir a mí, a Ricky, a Franco, a Javi, and you're going to come to the pastor, Javi, Porque va a Ricky, or suceder. Frank, Come on. because it's going to happen. porque va a suceder. Because it's going to happen. Cuando suceda, When it happens, vas a comunicarnos you're going to communicate it. y tú vas a venir un domingo aquí, vas a testificar And del once- poder y el favor de Dios a And favor one tuyo. Sunday, you're going to come, starting next Sunday, you're going to come here and you're going to testify of the glory of El God. testimonio va a ser parte de nosotros, Sion, porque el Testimony. testimonio es declarar lo que Dios hizo. Yes, testimonies are going to be part of our lives because it glorifies God. Ya identificaste por lo que quieres Did you identify what you want, que oremos, that you want us to pray for? ¿ok? Vamos a orar. Let us pray. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Gracias por el poder de tu presencia. Thank you for the power of your presence. Creemos en ti. We believe in you. Por eso estamos aquí. That's why we are here. Creemos en tus promesas We believe in your y promises. creemos que tú eres cumplidor de ellas. And we believe that you fulfill all of them. Hoy tú conoces mi condición. Father, you know my condition. Hoy tú conoces mi circunstancia. Father, you know my circumstance. Y hoy la traigo delante de And ti. today I bring it before you. Hoy creo Today I believe que tú vas a transformar esa that you're going to circunstancia. transform that Que circumstance. tú me vas a sacar de ese hoyo. That you're going to bring me out of this hole. Que tú me vas a sacar de ese resentimiento. That you're going to bring me out of this Que tú resentment. vas a sanar mi alma de esas heridas. That you're going to heal my soul Que of tú these vas a wounds. remover la crítica, That you're going to remove all la criticism, murmuración. all Que murmuring. tú vas a sanar mis heridas. That you're going to heal my Yo wounds. creo en el poder, I believe in the power, en el poder de tu Espíritu and the Santo. power of your Holy Spirit. Y aquí quiero prometerte algo. And I want to promise you something Que here, testificaré, that I will be a witness. proclamaré, I will proclaim. seré agradecido, I will be thankful. te alabaré I will praise you. y te adoraré. And I will worship Porque you. yo sé Because I know que tú mereces la gloria, that Dios. you deserve the glory, Que God. todo lo que experimente That everything that I sea experience para tu gloria. be for your Y glory. todos decimos, And we all said, amén. Amen. Prepárate.